बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बल्ले की धूम, तहरीक इंसाफ का सुनामी मुखालिफिन को बहा ले गया। पीटीआई की फतह में एक और नशिस्त का इजाफा। जीबीएलए 2 गिलगित में वोटों की दोबारा गिनती के नतीजे में पीटीआई उम्मीदवार फतहुल्लाह खान कामयाब करार। पीटीआई 10 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। तीर निशाने पर लगा न शेर की धाड़ सुनाई दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी दौर के साबिक वज़राए आला हाफिज हफीजुर रहमान और सैयद मेहदी शाह अपने हलकों से हार गए। 23 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 7 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि नून लीग और मजलिस वहदत मुस्लिमीन एक सीट जीत सकी। एक हलके में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इंतखाब को मुलतवी कर दिया गया था। और पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली की 10 नशिस्तें जीत कर सबसे बड़ी जमात बन गई। गिलगित बल्तिस्तान ने नून लीग का फौज मुखालिफ बयानिया रिजेक्ट कर दिया। जीबी के 23 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तें जीत सकी। नून लीग सिर्फ 2 नशिस्तें ही बचा सकी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल की है। आगाह कर रहे हैं आपको पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली की 10 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बन गई है। गिलगित बल्तिस्तान ने नून लीग का फौज मुखालिफ बयानिया रिजेक्ट कर दिया है। आवाम ने मुस्तरद कर दिया इदारों मुखालिफ बयानिए को। और जीबी के 23 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 नशिस्तों पर मैदान मारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तें जीत सकी है। नून लीग ने सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल की है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने लीगी बयानिए को यकसर रद्द कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान ने नून लीग का फौज मुखालिफ बयानिया रिजेक्ट कर दिया। तब्दीली की हवा गिलगित में भी छा गई। तहरीक इंसाफ सबसे आगे। ARY न्यूज की सबसे पहले नताइज देने की रवायत बरकरार। GBLA 6 हुंजा से तहरीक इंसाफ के उबैदुल्ला बेग, GBLA 7 स्कर्दू 1 से तहरीक इंसाफ के राजा जकरिया खान, GBLA 11 खरमंग से PTI के अमजद अली जैदी ने मैदान मारा। GBLA 12 शिगर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा आजम खान और GBLA 13 स्तोर 1 से PTI के खालिद खुर्शीद कामयाब करार पाए। GBLA 14 स्तोर 2 में तहरीक इंसाफ के शमसुल हक, GBLA 17 द्यामर 3 से PTI के हाजी हैदर खान जीत गए। GBLA 18 द्यामर 4 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजी गुलबर खान, GBLA 20 गिजर 2 से PTI के नजीर अहमद मुखालिफिन पर बाजी ले गए। GBLA 8 स्कर्दू 2 में MWM के मोहम्मद काजिम ने कामयाबी हासिल की। GBLA गिलगित 1 और GBLA 4 नगर 1 से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन कामयाब हुए और GBLA 24 गांचे 3 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल ने कामयाबी समेटी। 7 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। GBLA 15 द्यामर 1 में आजाद उम्मीदवार हाजी शाहबेग कामयाब और GBLA 19 गिजर 1 से आजाद उम्मीदवार नवाज खान जीत गए। GBLA 22 गांचे 1 से आजाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन और GBLA 23 गांचे 2 से आजाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद कामयाब हुए। GBLA 5 नगर 2 से आजाद उम्मीदवार जावेद मनवा, GBLA 9 स्कर्दू 3 से आजाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम ने मुखालिफिन को पीछे छोड़ दिया। GBLA 10 स्कर्दू 4 से आजाद उम्मीदवार राजा नासिर खान बाजी ले गए। गुज़िश्ता इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात नून लीग सिर्फ 2 सीटें ही बचा सकी। GBLA 16 द्यामर 2 में नून लीग के मोहम्मद अनवर और GBLA 21 गिजर 3 से नून लीग के गुलाम मोहम्मद कामयाब हुए। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया। वो अपनी ट्वीट में कहती हैं कि रियासती ताकत, हुकूमती इदारों, सरकारी मशीनरी की जोर ज़बरदस्ती, वफादारियाँ तब्दील कराना और बदतरीन धांधली, इसके बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल ना करना शर्मनाक शिकस्त है। हारने वालों को लोटा पार्टी से दुगनी सीटों का मिलना कठपुतली पर आवाम का अदम एतमाद है।
गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीटीआई की कामयाबी पर वफाकी वज़रा के ट्वीट्स। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का पीडीएम रहनुमाओं के लिए एक जुमला, रिजेक्टेड। गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन शिकस्त के बाद पीडीएम का बोरिया बिस्तर लपेटने और उनका बयानिया दफनाने के लिए रजाकार दरकार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शब्बीर फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ की फतह गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार है। जीबी के आवाम ने मुस्लिम लीग नून के बयानिए को यकसर रद्द करके वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए की सदाकत पर मोहर सब्त कर दी। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान और इमरान खान रिस्पेक्टेड। मरियम नवाज और मियां मफरूर मुल्क दुश्मनी का बयानिया, रिजेक्टेड। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इंतखाबात में तब्दीली को अपना मैंडेट दे दिया है। वहां के अवाम क्या कहते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल मौजूद हैं। उल्फत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपने भरपूर सियासी शऊर का मुजाहरा किया और बड़े पुरअमन अंदाज में जो पोलिंग हुई थी, अब नताइज जो हैं वो ज़्यादातर के जो नताइज हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि तब्दीली सरकार का साथ दिया है और अपने सियासी शऊर का मुजाहरा करते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर मेजॉरिटी दी है। इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि ज़्यादातर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ ही देंगे। तो जैसे ही नताइज मुकम्मल हो गए, कुछ हल्कों के नताइज आना बाकी हैं, जब इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान हतमी तौर पर और सरकारी नताइज का ऐलान करेगा तो फिर उसके बाद निगरान वज़ीर आला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यकीनन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी भरपूर तौर पर इस सियासी जो अमल था उसमें अपना हिस्सा डाला है और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों का खुद इंतखाब किया है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये 2.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब वफाकी हुकूमत ने जीबी की हुकूमत के इख्तियारात विड्रॉ कर लिए और उनको अपने फैसले करने से रोक दिया। डेवलपमेंट के काम रुक गए, आहिस्ता हो गए, फंड्स रोक दिए गए और 4 महीने पहले इलेक्शन से तमाम कामों पर पाबंदी लगा दी गई। फिर एक इंटरिम सेटअप बनाया गया जिसमें कोई मुशावरत शामिल नहीं थी। जो मुशीर और गवर्नर और दीगर अफसरान उस सेटअप में आए वो पहले ही दिन से इलेक्शन पर असरअंदाज होते रहे और आखिरी दिन पर भी वो इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेते रहे, उम्मीदवारों की मदद या मुखालफत करते रहे। और ये बदनसीबी है कि एक तवक्को जो की जाती है इंटरिम सेटअप से कि वो किसी के साथ नहीं होगा, किसी के ख़िलाफ़ नहीं होगा, उसकी भी वायलेशन हुई। PMLN के 6 वज़रा और स्पीकर को तोड़ा गया, उनको दूसरी जमात के टिकट दिए गए और उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़े साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार खड़े किए गए जो चंद सौ वोट लेकर उनको हराने के लिए इस्तेमाल हुए। इलेक्शन 15 अगस्त को होने थे, उनको पोस्टपोन किया गया ताकि इस रिगिंग के लिए वक्त मिल सके। और जब 3 महीने बाद इलेक्शन हुए तो उसके नताइज आपके सामने हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद, इलेक्शन कमीशन का एक ज़ाब्ता इखलाक था, कोड ऑफ कंडक्ट था, उसकी वायलेशन की गई।
عدالتوں کے حکم کی وائلیشن کی گئی. وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد جس میں کشمیر افیئرز کے وزیر جو براہ راست جی بی حکومت کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کیمپین کے پہلے دن سے آخری دن تک وہاں موجود رہے, جلسے کیے, وعدے کیے, اور ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ 200 ارب روپے سے زیادہ کے وعدے وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں کر چکی ہے, جو ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوں گے. لیکن الیکشن میں یہ حربے استعمال کیے گئے جو مکمل طور پر الیکشن کے اصولوں کی, الیکشن کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اس کی مخالفت ہے, اس کی نفی ہے. وفاقی وسائل استعمال کیے گئے. ہمیں وہاں سے ووٹ خریدنے کی بھی مصدقہ اطلاعات آئی ہیں. جو پوسٹل بیلٹ تھے ان کا آج تک پتہ نہیں ہے کتنے ایشو ہوئے, کس کو ایشو ہوئے, ان کے اثر کیا ہیں اس الیکشن پر, یہ تو وقت بتائے گا. الیکشن کے دن کے معاملات جو ہیں وہ آج ہماری ٹیم احسن اقبال صاحب اور حفیظ الرحمان صاحب گلگت میں موجود ہیں, اور وہ انشاءاللہ دوپہر کو آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے دن کے معاملات کیا تھے, کس طرح سلو پولنگ کی گئی, کس طرح اور حربے استعمال کیے گئے جس سے اس الیکشن میں جو پی ایم ایل این کے امیدوار تھے ان کے خلاف یہ حربے استعمال کیے جائیں. اور حقیقت جو ہے وہ آج سارے پاکستان کے عوام کے سامنے ہے, اور یہ بد نصیبی ہے کہ ہم نے 2 سال میں کچھ نہیں سیکھا. ہم نے جو ناکامیاں پچھلے الیکشن ہمیں دی ہیں ان سے کچھ نہیں سیکھا, اور آج پھر ہم نے ایک غیر نمائندہ حکومت گلگت پر بلتستان پر ہم مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت جو ابھی تک سامنے آئی ہے, ایک تاریخی ڈیولپمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے گلگت بلتستان میں کی. جو جلسے ہوئے, جو کیمپین تھی پورے پاکستان کے سامنے ہے, اس کا کیا حجم تھا, اس کے کیا جوش اور جذبہ تھا, یہ سب لوگ جانتے ہیں. اور جو رزلٹ آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آج کوئی جماعت اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہی. آزاد امیدوار جو ہیں اب ان کے ذریعے حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی, اور وہ حکومت کیا بنے گی یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. ایسی حکومتیں جو لوگوں کو لالچ دے کر, لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بنائی جاتی ہیں وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کرتی. جو وفاقی حکومت کے تمام حربوں کے باوجود آج پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کی کوئی کیمپین نہیں تھی, جن کو کوئی جانتا نہیں تھا, وہ لوگ وہاں سے کامیاب ہوئے اور وہ بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے وفاقی حکومت کو میں جو جماعت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا ہے ماضی میں. اس دفعہ یہ تاثر بالکل نہیں تھا. یہ وفاقی حکومت کی مداخلت کے باوجود وہاں وفاقی حکومت کا ووٹ نہیں تھا, کیونکہ وہاں کے عوام بھی پاکستان کے عوام کی طرح وفاقی حکومت سے, عمران خان کے ٹولے سے وہ تنگ ہیں. اس کے باوجود رزلٹ جو آئے اس میں پی ٹی آئی اکثریت حاصل نہیں کر سکی. اس تمام دھاندلی کے باوجود تو آج گلگت بلتستان کا سیاسی مستقبل بھی تاریک کر دیا گیا ہے, اور آج پوری دنیا, پورا پاکستان ہی نہیں, پوری دنیا اس مذہقہ خیز
الیکشن کو دیکھ رہی ہے، اس کے حقائق دیکھ رہی ہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاہ الیکشنوں کی تاریخ میں ایک اور الیکشن کا اضافہ ہوا ہے۔ آج دوپہر کو احسن اقبال صاحب پھر پریس کانفرنس کریں گے اور مزید حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، کیا ان کے کوئی واضح ثبوت بھی موجود ہے؟ کیونکہ آپ نے شروع میں ہی خفیہ ایجنسیوں کے کردار پہ بات کی ہے۔ نہیں، میں نے الزامات نہیں لگائے، میں نے حقائق بیان کیے ہیں، اور اس میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جو اختیارات وفاقی حکومت نے لیے، جن لوگوں کو توڑا گیا، جس طرح وہاں پر انٹرم سیٹ اپ بنا، جو وفاقی وزراء نے کیا، جو وعدے کیے گئے، یہ سب اخباروں کی اور ٹی وی کی زینت بن چکے ہیں۔ میں نے ان کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا ہے۔ یہی الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو اتنا لائٹلی لیں گے تو پھر یہ معاملات جو ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہیں، پھر وہی ہوگا جو 2018 کے الیکشن کے بعد پاکستان میں ہوا۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کل صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں فیض آباد کے اوپر ایک میلہ لگا ہوا ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، موبائل سگنل جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، اب حکومت بھی ایک پیج پہ، ادارے بھی ایک پیج پہ، اب یہ لوگ کیسے آگے کون لے آئے ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلا میلہ نہیں ہے، یہ تیسرا میلہ مجھے یاد آ رہا ہے، تو اس کو میلہ ہی سمجھیں۔ جی دیکھیں، کوئی رابطے ہیں، جو ڈائلاگ کی بات ہے وہ تمام ان اداروں کے درمیان ہے جو ملک میں گورننس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آج کی مشکلات کا حل یہی ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے اور ملک کی بات کی جائے، یہاں اقتدار کی بات نہیں ہے۔ وفاقی وزراء کیا کر رہے تھے، حکومت کو کیسے دبایا گیا، انٹرم گورنمنٹ کیا کر رہی تھی، یہ سب حقائق ہیں۔ ان حقائق سے ہمیں 2018 کے الیکشن سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، اور آج وہی چیزیں دہرا کر ایک منفی طریقے سے ملک کے اندر ایک مصنوعی اقتدار کو ہم طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء کا یہ کہنا ہے کہ جو مریم نے انٹرویو دیا ہے ایک طرح کا شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔